أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wa Komori watukufu mlonda ni mwe Komori nanu wa Komori wajuhunra wo bonze hoji mlifuhanyu ngari mriao ni zinto saza salam hoji mlifuhanyu rimwambia naukana midi mwana mkomori ulono raya wa shikomori ngamjukana wa Komori wenji emakati ya mwiso ya anu hafili haku husu emati ya he gombesa ya lusu kwa maudu walakin baadhi ya hatu ngarsina imbana ya hatu na dele guli la hatu na uthmania zali rele sindi hao karna ujua usi kuri hebanu watina kari sindi hele guli la hatu ebenge kanga buzabi lirdo kauzi tarajamu ngatudu zitarajamu hamara ya bili wakomoro siku leo ngardu wirahar mjarada ikawa mjarada ngaminuo hale rondondo walakin mjarada huo silindini yonomba bahamujoka waswili atajeri hunde leo mjarada kwa usukiro waswili babahan chango duno kazi wakaro ebengo wakati wa ukana riparo wenye ujwele alalinu warambie habari hawambi wa Komori habari ngarduli tanziani ile sualalulo suala la uranganyi fumali la jiri harmastasio ikaonga imilikishi wao ne hidrokarbur ya mwali ebengele sualalulo lindenzi haku tifanya taratibu ni hundeze source neze piesi zonti pia ilini kembenufu harmwele sualalulo na bonga mjoliberia iliri lindiye madhamana wajitamko huswele sualalinu numranganyi fumali wajiri harmwe stasio ya nzwani rilona muda mwinji nrondonro rakazamato lindele sualalinu liwasulimba bahanu likazwa ukaro ngarduo nesto wandu wabaya le suala linu wandu warengele suala linu walibahara za sababisha dossier yinu iso wasulimba bahanu ya lazimu ngarijo dhukurumba mikwezo wa Komori uhusu ya echeki kuu ya parihaniha uhusu ya daula ya Komori yongoze wao ni Uthmani Azali Osman de echeki ya hedegre wa Italia ihobeti salam yasinye wa harma ya wizara ya hezi habari za ndani na mtukufu Daudu Kiki echekinku haukaya hamara mwandu ya daula ya Komori warengau karari za hafla za mashangaza leo wa hundo le beala hao na de erdarasa ya tendelwa ni Ustadh Jibril haufaswaha hausubuti ngardo subuti rambiukana ye degre yatolwa ni waziri wa hezi habari za ndani Daudu Kiki irarilwa nuwa Komori irarilwa nile chama la erdarasa ebenge chelengu loho masiwani rimwambia ni nro ya ukana ngoma ishe wao wangu kwa ikutumbio yede mana ramwambia nukana leo masiwani chelengu lo buwa Komori ekari taraja mumbabele suala lulo ngardo fanya analyse haruma mirongo minji yene yao haruma rezo sosio hamitamko ikayawo itekeleziwa ni dhamana mzima patriot wa hembwa na inu tukufu Ustadh Fakhruddin wa daula ya haki wakati afanye premier intervention ya hahe baadhi ya hatu neziantli riele wa yokana Fakhruddin kaja kaurongwa haniabi imma hurionu kana alama hoza na utungu walakin yemdu ya soma wakati kaya tahuwa Komori samaha haufanya ngarijo tarajamu ile suala lilo kwezi wa Komori watukufu ngariji yao harma ile suala mshinzi la mwando uranganyifu wa mali ichonchashi kwezi wa Komori watukufu rilona takriban ya wakati mwinji halisi evenge untidu wakati wa ukaya ibidi mijarada ya mali hamanda inu ituhumlo wandu wa iranganya wakati kao wandu wanu wasababa kishona nsihumengu miranda runa mbili unsudu wakati wakaya ibidi masuala hamanda yao riafikize ngebidiyo tanke siwana wa Komori lono urayo wa Shikomori rijitoa ufidia hensi ya hatu riunisho wandu wanu eze kufuru neze tobi anziro wazifanya harmwe daula ya Komori ikaye mahakama hauka ekema dhamana wa watende yao kwa tuwa Julian Razi iza hatu ndazindu wa sheliza ya ukana eze kufuru mtimbi yao ezi dara za serikali baadhi ya hatu swana wa Komori karijalala ngarubunganze dosye hizo haukaya leo hau maudu kamna ukaharme daula hiyo
abengo wakatoka ya ngebidio rikane mijarada hiyo jeri mshitakini ngarvuka niyo na hiyo ndio ilaomba daula haki daula nrahafu ditsahao vanu mwazo ziliwa 20 mweja vanu le 26 mai 2021 kwezi wa Komoro dokana ngabo mswiba ikayawo kwezi wa Komoro simabenukano mjarada ununga minuo harma muda mwinji halisi walakin tireme eze darbi nezeradari nyonomba bano mjarada unurudi yao hainu wakati mjarada unuwajusiwa ngofikizi wao dokana harmesha isiwa shamwali ngabo station mahsus ikao station hiyo imilikishiwa na hidrokarburi ya mwali abonga bwe tofauti ya heshe iswa shangazija na shanzwani au karmeshe iswa shangazija kabati hidrokarbur ilona station harmeshe iswa shangazija kabati station ya daula ngabo station ikao ya daula wojwa wende watrema furahao yabo shazo ti station za daula badala ya mwali ngabo station mahsusu iyo ngaimilikishiwao na hidrokarbur ngiona wanro hazi waifanya hazi yabo wahuzwe mafura warengeze mali wazirande harma hidrokarbur ya mali kwezo wa Komoro ijanga wa mtukufu yambao El Haddad Mlemwa kwezo wa Komoro ikawa El Haddad hanomewa wakati wa El Badawi osikitifu lobanu hinri kwezo wa Komoro ikawa El Haddad Mlemwa woi de chef département technique harma hydrocarbure ya Mali sha ouranganifu ya kanuo ouranganifu ya ufanya harma ya station imilikishiwao ne hydrocarbure ya Mali hinri kwezo wa Komoro nele suala linu liraba wanadamu wenji ngabo wanadamu wenji harmele suala linu walitsangiao wasahilisha umranganyifu wa hema linu ikayao harmo mjarada unu kwezo wa Komoro ngabo edafu wahele daholulo mana halima sha kairi ni mwenese ni El Haddad ilo wa Komoro wakiwa benufu woi de chef département technique yohamba El Haddad Mlemwa ngamonao kwezo wa Komoro El Haddad Mlemwa woi de chef wahe département technique ya hydrocarbure ya Mali bahi wai hanomewa ni Chatur El Badawi kwezo wa Komoro ezo El Haddad Mlemwa yakauzifanya harma station yo hindi kwezo El Haddad harma station yo haifanya hamaduka la kapwani la hahe ya kaza hatafsiri hakana ruhusa ya henda masihu hezele ranzao baada hakaujomili kezela kile yehenda yehuzema fura elera yeanzao yo ujwa hende hati harma magare shesabu yanzao El Haddad Mlemwa chef département technique wahe hydrocarbure ya Mali we ujiruhusu hende harenge malito nchashi harma ya lama ajekan wafanya hazi harma stasoila watina mba amri watina signature itoka yonti kwezo wa Komoro watukufu El Haddad Mlemwa hadubie stasoila haihama hata haikaza kifu wa Komoro sha ema sikitifu ndayabi kwezo wa Komoro El Haddad Mlemwa ndoi banu ekangara fanyao ngaranzori kaneze pièces neze source pia El Haddad Mlemwa chef wa département technique ya hydrocarbure ya Mali bahiyo wakati wa Chatur El Badawi El Haddad Mlemwa emali ya iranganya haruma station imilikiwao ne hydrocarbure ya Mali milioni 18 yaude Mali El Haddad Mlemwa yatuhumlauka hairanganya rangunda yabo hata jerunde leo ikaya ukwezo wa Komoro eze rapport za El Haddad sazinu pia zafanyiwa ni mavamana wakaharuma eze idara hizo sazinu kwezo wa Komoro hata jerunde leo
elhadi mlemomba wanu yaliyoka tsudisiwa kwezwa komora bahibwa fanyiwa tabihi yaukana emali elhadi ya iranganya rangu wakati wa Chateau El Badawi haranganya milioni 18 yo 18 milioni kwezwa komoro watukufu zote nongoza mzaha loti suala la uhansiwa sha anklinga ijorambia henry eba kweli wa elhadi mwili waite de mwinyi ufanye uranganyifu wa hema liyo harmesta so hiyo yeze amri akauzifanya hizo pia eba kweli hakauji amrisha yende arengeze mali hizo harma 18 milioni ya iranganya harma station hamada hiyo waite ankili kaitukubali namna hiyo kwezwa komo shana ritenderi dungi wakati Chateau El Badawi hafanyaje wa Komoro Chateau El Badawi harange decision habaya ya station hiyo kifsiulu amri haibaya ya khatari ndio ndaba kwezwa Komoro badi habaya station shaka jabu anketi ya husu mjarada wa El Hadim Lemua chef wa département technique wa hydrocarbures ya Mali habaya station ya wale shawiri la hundi habo ndalibi kwezwa Komoro wamsajaje ya khatari ya bira abo hindi tena kwezwa Komoro ya bada Chateau El Badawi haroha hantom jarada huo habaya station ezevamana zijazirengwa ni mtukufu wa Omar Mgomri hajara ndeha do directori wa heze hydrocarbures za Komoro Umar Mgomri wa haja harenge karari hahuzulu El Hadim Lemua chef wa département technique ya Mali hamhuzulu harma muda wamezimfukare na mwishi hadisi kwezwa Komoro wakati Umar Mgomri ajarengeze dhamana hankiweze rapor hankiwa zitabihithi zonzi pia za husu wa uranganyifu El Hadim Lemua yazifanya harma ya station ikaonga imiliki wao ni hidrokarburi ya Mali shabada Umar Mgomri hanjia harenge karar ahuzulu El Hadim Lemua harmweze dhamana kanizo panza la mezimfukare kwezwa Komoro watukufu hatwari ndio bana wakati ya huzuliwa imriarenga plus shahalan alimbaraka harenge dhamana yakana El Hadim Lemua panza la mezimfukare kaijatosha gouverneur wa heshesi wa Shamali Dr. Fazwili harudi hafanya fiulu amri haamrisha Umar Mgomri yarudia rejeze ola utuhumla na uranganyifu wa milioni 18 ya ziranganya harmwesta soyo kwezwa Komoro El Had ile suala neletora mungilo yabo hawakatikao El Had woi wanu mengoni mwema waria ya Fazwili mengoni mworu wakautio msajaja wakati wa heze voti za hegwa nzima hauvenu fungaratuamba ukana shinui pande shanyama mkini shinui pande shanyama Dr. Fazwili samahani muhafidhu haishesu wa Shamwali Fazwili yakaushipulia El Hadi iyo dhulma wade manarituhumu eba harmo wizi El Hadi yakaufanyabo pia ikianketi ne kimahkama muhafidhu wa heshe wa Shamwali
husaidia uranganifu wa mali elhati ya ufanya yabo hawa katika umara ngomri hajaharengeze dhamana hizo hankiweze raporo zonti pia hankiwa uranganifu ze raporo ziruloni zo pia zinu zanzishi wazinko umara ngomri zinu pia ze raporo zinu na hindrie muhafidhu wa shimwali wambangu wanzo daula ya uhaki wambangu wanzo daula ya maendeleo hamrika yao hujua ukana ye director ya jabo marangomre hankweza raporo zonti pia za ukana elhadim lemwa harangani ama alitonchash harma 18 million wakaurudu ufanye fiulu amri urenge karari elhadiarudi ya reje harma ezeva manayuzo ngabo harara harma ele suala lilo kwezu wa Komoro yabo elhadiarudi ya rengeze vamana hindu wa Komoro o wadeko ujazia waja directeur régional ya Mbwao Lutfi Athumani sha Lutfi Athumani e directeur régionali wa heshesi wa Shamwali ya haja hajusa omjaradaun ngonzo ya juo o uranganifu wa mali unua disanda sha wakomori kafabo liwali haukaya baada ya director regional Lutfi Athumani ya haja jusa mijarada hende hatundu arma ila stasio milikishwana hidrokarburi ya mwali ahundu tena ola mhafidhu wa shimwali ngena dene ya 2 million za mafura ya kauzirenga yao ngarduna nuanro ili mke makini mwishiendo hena mna hedena he mhafidhu wa mwali Dr. Fazil dokana mathalani hamade stasio ya Itsanraya irende hakade stasio kao ya sirikali utre mafura hao na renge ya ukana ya Alkamar stasio Alkamar yode stasio kao imilikishiwa na hidrokarbur ilifanya mfano wa Komoro wa Jorambua sha ekahama muhafidhu hashesu wa Shamwali hende harma stasio ya Itsanraya hunguka bati mafura hakaupuli ya harma ila stasio Alkamar imilikishiwa na hidrokarbur mfano iliona damu wa Komoro wa Rambue sha ritundu baada ya director regional Lutfi Athumani enda yafanye tabihithi enda parse ukana fazulinge na generalizu himajana 2 million zozu himajana mane za mafura za kaurengo harma stasio hiyo hadungwe za ankete hatengele muhafidhu wa Sheikh Shamwali hamonesa ya ukana ngabo denetsainu ya hubali ya yore kidhamana sha ya muhafidhu wa Sheikh Shamwali hafanya matataliano yao haukaya haonesa ya ukana mimi kweli sikaurenga mafura harma stasio hiyo shatika uhantibo hakauhantibo harma station ya ekivala ya hema fura yarenga iliheni wakatika yao ngabdoka mafura wabaleze bozila hao wabalewe ndarma ila station Itsanraya wabadileze bozila wende wafanye exchange wa recupere mapesa hao sha khatari ya kawirabo hindi yode manaramba ukane muhafidhu haisheso Shamwali Fazili uranganifu wa hemalinu pia ikayaonga mfikimkana saitimu 20 million husaidia owizi na uranganifu wakaufanyiwa ni mwanya nyasi elhadi mlemua haukaya fursa hindi ya kauruhusu elhadi mlemua yendea dorengeze boizo watina amri toka yonti watina utundi yendea dorengapo endezi fanya exchange arma station yerenge mapesa la tena yetroposhoni awayo yo hatwari uwo wizi wenda mno awe muhafidhu haisheso Shamwali uhalalisho wizi ulo ya wakansu amini ya ukana elhadi mlemua ya shefu hete partuma tekniki haka ujiruhusu yafanya uranganifu kawisha isabushi timizi nongoza 20 million hau vendwe ya ukana kujaka ujue masuala yao hawa katikao tena hujua yezitendo yazifanya hurudi utwa amri humrejeza awanga muamina ukana harmo o uranganifu wa mali elhadi ya ufanya harmo stasio ya mwali husaidia na ongo zijua na maudu ngojo uzisiwa haukaya uo odwa mhansi yabo wewe odwa mbe yabo kwezi
ya hatwaringi yo hindi kwezo Komoro eba de directeur regional Lutfi Athumani hajusom jarada unu wabidi wende usoni hindi sha hatwari umjarada unu ngona warutsena wauzia abotsena ngam abonga mkonsioneo harumora nganifu wahema na nyasi el hadim lemua ya ufanyao nade mwana mshwa hatu mzaza hatu yedaf mwana Halima ikayao nyimengol mwandu ikao omjarada unu wahezema el hadim lemua ya ziranganya harmesta soyo mafrenesa ya dosie inu mwana mshwa hatu mwana Halima ikao wede daf wahe ye hidrokarbiri junran mweshesiwa shamali yeba mwana Halima bahi ngabone mwana nyasi zuki watu ye chef de dépôt national hujat na mwone kwezo wa Komoro abo ekarbanzar ke wabenuf abwele suala harma eze milioni 21 hau milioni 22 zaranganiwa ni Elhad mlemua chef wa departement technique ya ihomzwani ya ziranganya harma station miliki wao na hidrokarburi mzwani zaranganiwa ni Elhad abonga rtosubutirambe ukana muhafidhu haishe so shamwali uhaliadara uranganifu wa mali huo ili Elhad yaranganye station hiyo hujati chef wa depo national uhaliadara uwizi huo hau uranganifu wa mali huo Elhad ya ufanya abonga rtosubutirambe ukana mwana mshuhatu mwana Halima ngamshangiri yao ile kumbino uranganifu waheze milioni 20 wenda 21 Elhad mlemua chef de département technique ya zifani haubenuf ngardo subutirambe ukana muhafidh waheshesi wa shamwali fazili eze milioni 21 zinu ngojuo omba banu zahenda umara mgomri ezaho kanza ufanye walakin uhandena zihurudihu ichansahi hawakatikaya wo hukaanza uparise sindanu ne sheitendo za heze malizo zaranganyiwa ni Elhad hurudi ukubali hutoa amri umrejeza hamri kaungo jokana haranganya haku station kaunga milikishi wao ne hidrokarbur ya mwali ebenge wa Komoro unumjarada ulo mwinji na mkeraviri uhensi au kayanga sina masuala rajuanza riabirie sharika hanzari ambiye hafidhu mumali waishe swa shamwali nane mwanamsho hatu mwana Halima nana ye chef wa depo national hujat nane mwana nyasi Elhad mlemua chef wa departement technique ya mwali gari mtahone le suala linu mwelezo wa Komoro haukaya eze dossier za hanyu baadhi wa Komoro wazijua nrono horanganyifu fanyishi hao karnam shindari vireleo haukayanga sino mjarada wahem kalimani wa serikali waziri Humedi msaidie uranganyifu wa mali ya ufanya harma uswa hekenet ikao mikala ozamba simengon mwaru joju so mjarada hamara mwando hino wakati joja daula harmensi hatu shaka roba nafasi ye mapesa we waziri wa mkalimani wa serikali mtukufu Humedi msaidie ya ranganyo wakati wa hekenet nani wakati waka waziri wa coronavirus ngarsine zeraporo ban ebenge ngaromba Mwenyezi Mungu rikano siku mahsusu rijeri jarme mijarada hiyo ili wahakikisha ukano wa Komoro ngarsi hashiri wa Komoro ngarsi tayar hena katunjo ja daula haki ngardobe he mijarada hatu harme mahakama ya Moroni kwezo wa Komoro watukufu ngaruhao harma upande huo wahusu yedawa ya chef de technique de département technique ya hidrokarburi ya Mali Elhad mlemua ngarinji yao harmwele suala mbabi la husu ihawa ya siasa ne machi ya maudu ne zambishi hao ne matuhumo ya mbao kwezo wa Komoro dokana leongar paro wa Komoro ya ukana hoji mlifua hatu rihale manza yesalakanti ikalifia usuku wa maudu biidhnillahi ta'ala ngarombao Mungu sha ngari parowa Komori tena mtidiwa zeukana ngarsina machi mbili wa Komori rizanzao ngarsine machi ya maudu na Togo ranzao rikalifie
ngarsina ne machi ya hatu suwa Komori hele 26 ranzori eliminewa abo yo tofauti yo yangu ngarishangiro maduri kalifie ngarsine le guli la hatu na thumani azali ranzoba ne le 26 me imachi hahe wa eliminewa dena sheikundi shaenzi ya hahe ya kidiktaturi ruma ho masiwani abenge bande wa Komori ngwarongo wao hautungu na kweli riparuzone sambabi heni mrungu tuwe fikiraha heni zira aiza hahe siparuzone saukana vanu hadisi remaho masuani hatu Komori ngiyo sawa na ukaya ridzihu ho mrambwani rende harma wada ha mraju yede namne hadisi iliyo ngari kozao ngari ulwa wao ngari fungwao sha ngarsina wakati kaya ngabo bahanu barisanganya barisisao sha ola uriwo rifungo yau kusudi hajado rinchi harma eze furaha zake hatu si wa Komori ngarsi banu kozo wa Komori yendo baba hanu wazama njia ombalbala unu ohuswe mati yaho egombesa msuamina ukananga abo mwana Mkomori haunga abo mwana Mkomori yajuhena wakati ya umbele egombesa ihungwani mbi woti Mkomori zoti kweli sha nardo kubaliana ukana vanondu wa ruma enzi hatu hiyo sawa ridepanse kiasi utosha rizone sando ekakabati daula ekakabati nsilo haruma amani kabuna ujua wa kekipu nationali ya Komori na banu emajueri wa hesala kanti ni wana wa Komori ni wanu mabidi msaidieze mbwana zinu rizifanyao haumri anambie harumwe majueri 20 na mailia hesala kanti mri anambie dhamana mzima wa daula ulo yawa yanona mwana mzima kabati jueri mzima yao walo waziri yabo harumwe daula ya Komori no rumao leo yende safembuda walo mru utezo mpirabo ya zalalo mbabaha yabo shanga mjondu ho wenji wa hanyu wadzanyongo umanga waunda walolo harumwe manifu abwela wa maleo ngaibidio ririhe mzazi wa daula ya haki hauririhe mzazi mkombozi hauririhe mzazi mwenzairumbi haukaya kaijakiri haukana kamtina wanahanyu haruma ya ekipu ila vanueka karijarele bi karina urele jema Mwenyezi Mungu na mbano ushinzi sha ngarimea oni yauka ekarifu kune mati hausi kwa maudu wakati wa ukayambe he message harumwe dunia haukanga fikiro kana le barua la hanyunga lijuka haraka jene kandi hamrudi kamjanja ho masiwani kweli rijofunzishiwa shangar amino kane daula dokate dunia wajora mbwa ukana ngarsina mfaume rikadamize ze haki za Komori no nafasi ya leo butoja profite ambiance lo masiwani ya janji ho bahari yafanya hama bala laturu yafanyiliwao la afumane kahuro hango ujo okudo hono rohimo monziani raile kango bonze odo para wozisa yabo no tabilita mshindi mwa parisa yabo mshindi mundu magari ani electoral molaha hodo ka ushinde wa hunde wandwaze wajohime omrondo wa hesindia hopisti wakatubira heni mradonya menamnai yehuswalia yo hatwa na leo huo no ekipu ya Komori wakahuja kabasa tamron kwa mafura kabasa tamdala likiwa heni mrajitolea hiyo de tofauti abidi uangalie uka Tanzania huone maziho ya makufuli kujiona mratino mafura huone zele sozaha lohonziani hiyo de namna ya dhamana wa daula abole weka kubalana wa Komori ya ukananga arsina mbana ngarsina furaha ya hatu na tofaya hamari ziho mrambwani ngarendo haruma wadaha homraju narikubaliana ukana ngasa haruma msiba haruma ntia hatu narikubalia ukana ritendelwa ni mfaume uchuste hema raia narikubalia ukana ritendelwa ni mfaume utina irumbinenti narikubalia ukana ritendelwa ni mfaume ikaya hakadamiza ze haki za huwa wanansi abona rikubaliane daraja hiyo kwezwa Komori naribanguwe matozi rendera himilie gombesa Mwenyezi Mungu yaribe ushinziri kalifie shari tsidiwaze elimination ya hatu nafumani ya zalule 26 Mei
lode le gudi la hatu swana wa Komoro lono uraia wa shikomori riwanao mbana inu ritujo parojo iransi havenge leonga rutogo na serikali mihanzo uchichia ikamono wa Komori mjitengeze mngonesa hama banu yanuma habahani banu sina umani wa hatu na sinani ya umaraia ya Komoro walona mahaba na kipu ya Komoro leo tija mjitia haina baba hanu ikaonga mwana ukanu wa Komoro hafili hamtodohenda mwajiheleza na mkeradhi mmonoka Jiburilu habaye Komori ngusaidio ngena wanru nga manzari ya bwebiro mkama nyinyi demu mtarumuo mweshuwe ele suala lulo mweshuwe na singa rijuaze taratibu zahe ye daula ya Komori wanzua ziviti habada waeshuwe hatua ya rengwa ni waziri wa heza barzandani Daudu Kiki yasinyewa yentwa bili ya misada ya sihoma siwani usikitifu rimwambia ni aukana mdukado jirenda mfaume mwenza itiso ndukado jirenda mfaume mwenza itiso bango johenda daraja ngojo hunda mnanyile dia jonte za shihera ngojo hunda mnanyile umshangaze kaka shangaya wanu mdungu wa mlenje uoga mwendao mwende msasanya raisi mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ye mahomi yoena mnainu mwende mbaye kije mrengwa roha he mwafungu bure buraha mfanya komploshu hina jana mwatari mwa midihanyo mwabanrabu hata dobahi mwametrize mdenge raisi mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi mumbalilia ye parti haike tsurongoa ye famia hahe idaza wanzuani waumia ye msamdu isiduku mwaswili mjuhabo mwende mrenge mamadu wambeni wadaza wangazija wadaza parti politiki ya hahe idaza mdungole kumbi mju yabo mrenge baruani mumsasanya mumtabisha mpuli yabo mwende mrenge mafamana wansi wala pia mju yabo mwende mfanize komploshina jana mrenge Dr. Salami mumbeheze dhamana sahe mumbalilia haya na ukazane bongoli mihao leo mparwa ni aibu leo mparwa ni aibu Jiburilu ngena mahamengo miraru na shenda ko fanya anniversary haino kwezo kufumana zali abo wo mjuhu hau wemba ya hahe jabo lumba ya hango kwezo kufumana iyo demana kana mduka to jirenda na itiso sha ufaume ba wakati ukaonga mjoka biliwa ni watiti kamna hunda bovira mtowe degre ya ukanare misada ya darasa itije ngaijao nabo ngaijao nro kaitsuzihwa emana hindi mtsona mwaboho wanu kwa mabiani mwende mwaboho wanu shari mrambuani ya ukana mkautsaha msalimu amri mjie harumwema haru yafundi Jibrilu ariabuwe jumba moroni lihalalishiwane serikali anikihama yide mwende sao Jibrilu hawakati kao kamtina daula kamtina ansi muyende sao nyoru mafaku wansi kama uzuri wadi ni uja uhansi statu yao harumwema siwa uamwelewano wahanyu nayo waho uzuri wadini sheer darasa kwa turenge riski ya ukana wafunge mkataba daonanyi hawanruikaya onga mrengaosha ho watiti wanu wasaidi yao mayatima wasaidi yao maskini wasaidi yao mafukara nyinyi ngamrengoza hema fukara msidi wazi ukana ngamina mzee wangu wa shimbuda juu ukwamba papa Jabir yendi kapiwa shimbuda juu mwishi ya juzia kana intervention ihaone sahi ndiye dene belu mbesebala na waziri Kiki mwafanyia ye zireo kana ile beshila kalsibi 3 millions à 6 millions kele beshila kalsibi mwede mwatia deneni yo 6 millions yewe waka irewetse na unohunu maore haone so dhulma no wizi mko wafanyilia mko warengeza amali za hao yabolewe erdara sanga joka uja itsanganihe ne ermajenro iyo iparanada erdara sana ermajenro kaina ujwa ilo lane kabna ujwa wake msharikiano wa erdara sana ermajenro ilije mwamenyele yeze swadaka haura bezenjema wazifanyao harmwensi ya Komori na ye president wa herdara samiti jiwani wi ye mungwana ahamwele ziwala mzazaha aliham
na singari gokane dawla ngam jore jeedi ngoni har mwele sualalino ngam twali yao mitaratibu ya ukana mwene se ukana ye darasa waelewa ngwatsaho samaha wafanye zekritasi zeni zote zembio mzendao wani ngam wanza mfanye ze papie wani ani ngam wafarili yao wafanye ze papie mwene se ukana waelewa wadunge sharia shabala karsonza ni na nyinyi eze karari za mwanduma kauzirenga mkauzirenga kiani dinaurisiza parce que hena mna wakauzishashi mkauzene sayukana eze karari kabati ruhusa wakawa nje msaada wa darasa unu masiwani izo mkaufanya ilimrisize ilimzie na anidi ya ukanyika mwanza Ustaz Jibrilu serikali loko morilo leo nyinani dinaye nyika mwanza ebenge omngala wa julwa uko sahindu wa komori ebenge ngari umba Mwenyezi Mungu fundi Jibrilu wa komori wa ushukuri yao hamara ya mwandu wafanya declaration na mnafanya declaration masihu obotasua nansi wa hima wambatijao na singaromba Mwenyezi Mungu honke jitihadi Mwenyezi Mungu yahutukuze ze juhudi uzifanyao utizie ngabo wandu wengi watorengele suala lino wambefunde Jibrilu ngena mikatabaha hena wandu wanao nenzi ya Uthmani Azali zopi yanga zohambishi ha Ustaz Jibrilu sha amini enzi ya waidunga amini enzi ya waidunga basi siri wanao nenzi ya Uthmani Azali kabati mndu ya bwandaya siri tokubali homo ndo sonai heze dhulma zilobo ntiju heze mbira isi dawla Uthmani Azirenda harmwenzi hatu kabati mndu ya zama ekale ofundi Jibrilu jamu ya zone saukana ekamrudi msasa nyela kile gujo jideklare na yengu jofanye politiki na yengu jo mshindani na bonga mziju wao upande wo sarihansi kwezwa kumono rahare jazi ya wakariba kushwana dakika 10 ngarijo ubiramba bititi wakayasi karjuransi sikari juransi ze antenizinu rahare jabiri ya ratweze nyasuya za mbaya hangu mheshimiwa Uthmani Azali kwezi mtukufu mbaya hangu Uthmani ribakishwa na nsihu mengu mirandaru na mbili ngojuonro ya ukana husihiponzi shakuja kansa bukidasturi leo ngarambiwe madhamana wala harmwenzi ya komoro ya mengoni mweze faida za heze mbana zinu mzione yao yeze hitma yeze lahamdu zifanyono wana wa komoro ngazi wanao ngarutumone sane mifano kwezo wa komoro ye mifano ya hitma zikontiyo mru ni madhamana wahandongo zinji leo riono imhuwa he dawla Uthmani Azali wakataka Tanzania bahi harmwele chango ya kaujihunra harmweze analizira mona ani hakaujihisi ya ukana ye madhamana marais waloba la hamangwa mkali yao ya ukana na ofan yao ola de dictatori mkomori an yawrambu wa haukaya mruke namna yinu hamfano do mukaddimu yenda ya ufanya hende hatsamba zenazi subhanallah hende hatsamba zenazi isa la mahindi kwezo Uthmani de mijitamko ya hema dhamana de mawaria de maahli mashawiri wa rais Uthmani haina mndu wa bondongo kwa mndu mniko bambu haina mndu rongoka bati mndu niko mndu bambu vanu rimwambia na ukananga bo mutaalamu wa falsafa haunesa ya ukana hairimriare mwamzinga hairimria fuma ujokangu twenda uperewa haukutoka ufariki bala rahana mriare mwa hitima haukabanu hitima wotso doona ukana izofanya udonjema haina izoambiro ofikiri kazi la deze kweli an ele kadayo wilo lo ujwali hubaya fia
na ngari unaoze natija na mdo angalia rimwambia nukana na mdo sana mwangalia harumele baraza la mawakili le baraza la mawakala enfwan ekamuishia hena mna omjitamko wahem kalimani wa serikali humedi msaidie balanga mfikiro kana ulamzaha ulatimzaha fanyao zila hitima za kanti zarenga istiklal harumele jafula molaha hizimshimia bala ngufanyo hama banu katsuruma daula ngufanyo hama balangwa ni metwarabu katsuste hizi sharia za kimtangazaji haya mwatangazaji banu mtoji stehi au kayaka mti mavamana nizo muzisao mrujuo hamrikao halembezenzi hamrikao ngenya maranganyi fumenji hamrikao ngenya zinji za umwambia shanga mkubalio hende hamdomineni yabo hanjia harume parlementaire au kaya ekimaste nganzo waziri uwalwe adabu ya hao ni master ya hao nganzo mtangazaji ankiwa ye master ya hahe shati wakati kao mtangazaji nganzo use swala kutsubulia swala la timu shango mjio hanywanyi hujibu heki asiwe washinda ayo hatwa kuna urambia ukana yu ilmu kuna urambia ukana yu hikma kuna urambia kawa msomo wenda mno zote kweli gartuamba izode za alhamdu za huwa komori zisababisha leo ye daula nga muijibuo kimzaha zisababisha leo mdengele jumba la wizara hindeni mdenge ile baraza la mawakala mlifanya la nsabuho zila nsabuho hom jitamko wakajitamko husu le suala la Ustadh Jibril na erdarasa siono page leo yaonesa makauli kaunti ya retene Mwenyezi Mungu nambariki akafanya hai difference ya husu ya daula ya Uthmani Azali na erdarasa humedimsaidia huone sakaulu ya ukana ebana emalianu Jiburilungu ya huronda hongu fanya zinda amfikira ukana kujaishi ya duskuru ya hahe akakabatso ndo aliba ondora hana YouTube harudi hazo na saukana mshahara wa hahe ajoliba mawaziri kume wadu wa hahe ehudi waza ka erdarasa ile itanganya wa komori wenji wasaidia watsangao sha abokujaishi ya hushabu wakahanza sha afundi Jibrilu ngufanyo hazi ya darasa ijo mfaidisha hunu duniani nana maudu wa kiyama na waziri wa hao kwa unahufai hunu duniani kwa unahufai maudu wa kiyama haukaya husasanye maraia ngohamoa nansi yele gazeti lilo ye page yone sahindri haone sakane tofauti yanyu diktaturi lomaswane mali yanyu ngari juao iho muyarengao sha ezendumio za hanyu komkomori uzijuo na tofauti ya erdarasa kweli mabakar tujo mahali mali ziparihani hao sha ezendumio za heze mali za erdarasa komkomori tuziona bozifanyishi hao abo yo tofauti ya hanyu rijueze malomba hanu mzirenga hidrokarbiri do msada wa Arabu Sauditi de dwangu hahindi sha eze mali mzirengao zinjarme kumon engi zonda hu mrenge iyo de tofauti ya darasa kar tujwe ho yangu hao shagari onao yabo ya rumilwao abo leo titsosagiri ya ukana mwanzo ujomba hanu Jibril hunre mapesa bakuna jokubali ya majournalist wa huzi sokana ya nyumba hao ilawi wa haje hao ya nafasi ulonio ya nafasi ulonio inu omsharao hindu kuja jokubali she ezahurenda hindu ezahurengeza leo yode keneti yoda katuwa kawaziri wa he corona zone zemaliza hurengeza leo wanzohari udotunda maliza tuhu pasa ebanu Jibrilo kasi kwa mori atokabo nguvunzo hidrokarbira nguvunzo maluka ngobonze na mbulie konge harmansi yake jen mbulie banga boransenyma ngabonro fanyo hazar mesenti zorahanani shani nyinga nyanketi ya niambi na anidi yodio mwanzo mifanyo anketi ya anidi haukaya kabati mtu Faransa mdozi samba konga watoto wengi walo Faransa komoda lo 10000 euro achapao mapesa wabehoma garishina jano la douane yao sha wakatoka na hambado ina ndo hii karna uzamba kazo ndizo mwanzoni zambe karna upardo asili yabo zabao vya hanyu pia mpasho magari yahibwa mjua wangu wengi walo Faransa ihazia hao warnyakeo
shale mtojoja mwone mru atambu omwiso mkalimani wa serikali umedi msaidie shansesa ende daraja ambakana na bala mtidiwa zebangari angalia onro bala umahalani ya konti yo lati Faransa ebanu mdobi aparo na upando yajwa ka upando wa Faransa haunu upando wa Arabu Saudi taunu upando wa Qatar mtu kufa umedi msaidie kukaradhi bangali johutswa kukaradhi boba udala Sibiri uti hadawa kumoria ukana na mrambi ya baba hata wana konso na mnaraona nyumba hula ti Faransa eza upasada zibi hewe kusihemba vama na mwanikiwa yo harmweze nsi humengu miranda runambili mwaja mwajibo wa Komori mwata wafundi Jiburilu ne misada ya hae eza hanyubo za mshindani mtirudi mdumaria za wanduaji Gardonji harma upando wa mwiso kwezo wa Komori dokana garanzori pare sonrwa nao ne mbana inu lonele guli laha tunafumani azari ya ukanari ono ya erdarasa wajuha wakati wakomelwa wajuha lori ono wa Komori wajushie salakanti rahasi wana riwanao ne mbana raise afumani azali ngarsi harmweze rozo soso zinu ngarambao ngari shanshio Mwenyezi Mungu jorivukisha Mwenyezi Mungu jorivukisha biidhnillahi ta'ala hamara mwiso lutoa komunikiranikiwa yo nwanyani asiwa lula ya Faransa harma ezinsana tsapia za diaspora dowone sa yaukana le 28 mars ngabo manif mahu ikaunga juu tsanganya yeula ya kamil ebengengwa juzao haina mruwano ne daula yegoze shamvu haina mrikao hasikitiha ne zero za toloma siwani haina mrikao nguombo Mungu maudurikane daula haki haina mrikao ngukubali ya ukana famana zali ngujoro habanoma ha vanu ne tarehe 20 radar mwezi wame ngwat parwao harmo mji wa Marseille baisha ngabo bango ya mikabala ikawa turamwa konfirma ekanga weze shawiri za kayamdo hunde attestation ya rohe ijoka kairi ebenge ngari parao hakaya yemanifu yao kanofani hana na manifu jala zi acte zikofanywa haina dimanche armwa umji wa Marseille walakin yemanifu yao nga itsanganyao ye Paris ye Lyon ye Nice ani baisha tamrungo nge harmwa ticho ti Faransa nge Maroko ngeneze nafasi wodu wakati kao nge bidio wanondo wajitekeleze haukaya uweni utendeze zembwana zinu ngabo hanzima zijo urengwa ili wandu washanji mwendo mraji abo ngabo hatu watena zijo urengwa harumweze rezo sosio zinu surlone komunikasori ambao ngabo jo urengwa hatu wazinji ngabo jo urengwa hadhari zinji hawakati kao ngarendao harumwe viraji nabo kaitsubiri ribali mwendo mwinji ebengeze nungoizo pia ngazijo hadisiwa ngazijo hambwa officiel et le 28 mars ebenge ngari para wa Komoro wakihashiri wa Komoro wakemakini haukaya uwenye utsendeze mbwana zinu ngwamekenisha wa Komoro yakana koshijoma mnyasho na wasuya wa mwiso rijo utoa kabli ya rejaba ya mpango hatu dokana ngaranzori makinisho wa Komoro ya ukana leo wanadamu watishangaye baba nu ekaramba ukana ngarhabilo wa Komoro iliri komboensi abo karja destabilize yensi shabor stabilize haukayaba nuye mru ya destabilize nsi ya Komori we ya fumani haukaya wede mru ya toaroho wede mru ya funga wede mru ya sampanya ondwa siasa wede mru ya sampanya maraiya wede mru ya taichisoni wede mru ya rengenisa itacheani abo kamnokjo mrambia ukana wa fumani nezi ya hahe wa stabilize Komori wa destabilize nsi ya Komori abengele usirwano mbana inu ekaraba na rijuhe abukartu destabilize sisi ngarendora stabilize rikomboe nsi rinji harma usalama ebengena keravi mnatikubali ukana haringa mwanadamu wajombo kana balanga ranzorte masha kanga ranzorte mbalibala harmwensi o watu wa roho wandu hafa o wafunga wandu bure o wasampanya wandu bonsi juu o bandu watso nafasi ya mahala ni hutsomani yabonga mjoka urambe ukana kweli yensinje harmo unkade waki demokrasi ya haladara amtiri hadaile suala lokwezo wa Komoro abenge eka hasuala la mwisuri mwambene pieshi dokana mengoni mweze strategie
za enzi ya Uthmani, ikawa ono matuhumu hawa Komoro watoka ureveye waweza wafanya conference hawe procureur de la République yoweza fanya conference haone saukana hindi dokananga watuhumrao waje wafanyi harimanda mano balazilanda boila tabiri balangonzo ya maîtrise alafu ebada ngonzo ya maîtrise hindi yo utuhumu yo hamba ukana na bompango unu utarishwa ni baruani utarishwa ni Metro Mahamudu zila pia zila renseignements za kansi wakomoni zila ngulansena mnaila uanduala wabeze watahe wajeka koleza nongazo kofanyishi hawazizi hakongo jokwanu wotso dorenga wanrubure abange baishe sifanyishi wobeza wazishele yone sekana banu harma yemandamano harma mbihani omba wotoko jarmen siba baruani wede kina Mahamudu wede kina Razida wede kina alafu wabezo wate uhara ekeza nongo za kweli wazishia abora zida kufanyo mbiyo hata yedabe kana mzee banga mwishia utivungulwa na bwanu wotso twafunga mdubure ngamwele wako zo Komoro yome ngorwa eze strategy za Uthmani nenzi hahi wazifanya ngwarumi yao ya opposition haku lebe ngenga ranzori kema vamana akesa fara leo inu ritikirike procureur jumuria hende hakanzi haone saukana banu watuhumla ya ukana ngabdoka ukamanifu hau wakomori watuka ujuha wadai waweza wasaru hande wabatsa baruani wabatsa Mahamudu wabatsa Razida alafu kama Razida zengo zila hato zishia ngudofanya taratibu yazifute nozitijo kajani mwahe nabo kaja zipanga cette fois safara leo ino ngamjojo muwazie ngamjojo muwafunge shanga ripoka na yome gonma mkofanya ni ubeza mlance namna hiyo mtuhu muondwa londani ilieze nongozi tifanyishie na cette fois wa Komoro watojo hawadai cette fois leo si wana wa Komoro lono ra washikomore peuple komore ngarjoro wanwa siasa dingoni haukaya rijoka na inde claim ku za sababisha mbwana hatu itohenda ngamwa blokeo mwatuhumu leo ngarijoro wemadhamana wao iliwambie kana mdenge treti mjusemi hono hanyu mbulo wa Komoro atahensi hao hauka haino wakati wanzo wafanyiwa movement hena katiranzori kombo we ye Komore ngamtsongobeza mwene mfanya konferansi mwamba kananga rirangu wao ngabo uranganyifu ujokanza ufanyiwa omwezi ujao na mimi procureur zenongozinsa tizipari sarme renseignement Metro Mahamudu Usufa Madi Razida baruani an yovumbwese klesi la pia ani hatendeza iliba ishondwala nomi hata tijozifanya iwonu wandu songo funga rubure burwa kwa tambeka kweli wafanyia movement na bala sawa zamba izo mengoni mweze taratibu za dictature ya Uthmani azali mzurumi yao mese twasinga rezetudiyeo wakatokana rambiyo wandu watukufu wanu Razida na baruani wende wafanye conference imbana inuwa ituwe ili mtijo tuhumlo harma zitemba emakatemu so yao ngaibidio mfanye conference mkubale bwana shamji uzulu mkrenti mkurazele brambulu wa Komoro ili mtifembu wa Komoro wa jo hima harma maisha madziro nezebatani zijiro harma nti ya Komoro ebenge atampakana bakozo wa Komoro narjumla hani Mwenyezi Mungu najailie yankuwa Komoro wishinzo kwa maude gombesa rijailia ukana ekari kalifi yengarombo Mwenyezi Mungu harma elimino tuaria tuna Uthmani azali le 26 reelimine yemati ya Uthmani ebenge Mwenyezi Mungu najailie gombesa Mwenyezi Mungu amwasilisheni hasalama salimina eze jamaa pia salam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.